हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? और यहाँ पर आज एक पॉडकास्ट लेकर आई हूँ मैं, एक बहुत ज़रूरी पॉडकास्ट, एक बहुत प्यारा पॉडकास्ट, एक बहुत प्यारे भाई के साथ। और इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि हमारी कम्युनिटी में ऐसे-ऐसे बहुत खूबसूरत प्लेयर्स हैं, जिनको सपोर्ट की वाक़ई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो डिज़र्व भी करते हैं। हम लोग यहाँ पर सबको सपोर्ट करते हैं हमारी कम्युनिटी में माशाल्लाह। अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं, बुरे भी हैं, अच्छे बहुत ज़्यादा हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, मगर कुछ ऐसे डिज़र्विंग प्लेयर्स हैं, जिनको एक्चुअली में सपोर्ट की हमारे प्यार की, हमारे टाइम की, हमारी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उस सपोर्ट के लिए, उस प्यार के लिए मैं अपने एक भाई के साथ यहाँ पर जो है ना, एक छोटा-सा प्यारा-सा पॉडकास्ट करने वाली हूँ। एमके हार्ट्स भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एमके आर्ट भाई, मैंने आपको सबसे पहले जो है ना देखा था टिकटॉक पर, ठीक है? वहाँ पर मैंने देखा आपको, आपने देखा आप कॉन्करर करते हो, आप रैंक पुश करते हो, वहाँ से मैं आपकी स्ट्रीम पर आई। मुझे आपके बारे में पता चला। अभी हम अपनी आवाम को भी आपके बारे में बताएँगे। मगर सबसे पहले आपके पबजी कैरियर से मैं स्टार्ट करूँगी। आपने जो है पबजी के 6-6 कॉन्करर एक-एक सीज़न में कर जाते हो आप, ठीक है? कंटीन्यूअसली गेम प्ले, तो मतलब कैसे इतनी हिम्मत कैसे आती है? जब बंदे पे मुश्किल हालात आते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, मेहनत करता है, यही कोशिश करता है कि मैं कुछ बन जाऊँ। किसी ना किसी प्लेटफ़ॉर्म पे या ऑनलाइन या किसी सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव रहूँ, उससे मैं कुछ बना लूँ। वहाँ पे मैं मेहनत करूँ, कुछ ना कुछ बन जाऊँ। तो मैं जब बम ब्लास्ट में ज़ख्मी हो गया, उसके बाद फिर मैंने पबजी स्टार्ट की थी, सोशल मीडिया स्टार्ट की थी। पहले मैं नहीं करता था। बॉम्ब ब्लास्ट का आपने ज़िक्र किया है, तो ये कहानी जो है आप अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस के साथ शुरू से शेयर करें कि आप ऐसे ज़ख्मी कैसे हुए? बात थी 2019 की, 6 अगस्त 2019 की। मैं जहाँ पे काम करता था, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम से उधर धमकियाँ लोग देते थे कि यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे कोई हादसा होगा। तो जो अल्लाह को मंज़ूर था वही। कौन से शहर का है ये वाक़या? ये क्वेटा बलूचिस्तान में क्वेटा में ये हुआ था 6 अगस्त 2019 को। मैं जहाँ पे काम करता था, ये शॉप था। ये शूज़ का शॉप था, और शॉप के सामने ही ये बम ब्लास्ट हुआ था। तो वहाँ पे मैं फिर ज़ख्मी हो गया। उसके बाद 2 साल तक तो मैं बिल्कुल इस हालात में था, मैं बिल्कुल बात ही नहीं कर सकता था। ना मैं कुछ खा सकता था, ना पी सकता था। उसके बाद फिर थोड़ा-थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहा था। जब ठीक हुआ फिर उसके बाद मैंने सोचा कोई काम तो नहीं कर सकता, और फिर यही मैंने स्टार्ट किए थे। जो पबजी दोस्त ने पहले भी करता था, लेकिन कम-कम करता था। उसके बाद फिर मैंने तो और कोई काम नहीं था, यही ज़्यादा स्टार्ट किया था मैंने। तो फिर पबजी उस आपने स्टार्ट जी, जी। आप तो इस उसी टाइम जी, से जी। फिर मैं चे कॉन्करर करता था। पहली बार जब चे कॉन्करर किया था, मेरे पास कोई टिकटॉक अकाउंट नहीं था। मैंने एक वीडियो ऐसी पोस्ट की थी, और टिकटॉक भी मुझे एमके ने दिया था, एमके भाई ने दिया था। तकरीबन 1000 फॉलोवर थे मेरे ख्याल से। मैंने ऐसे वो पोस्ट किया, वो डायरेक्ट पहला वीडियो तो वो वायरल हो गया, चे कॉन्करर की। फिर एमके भाई ने मुझे पर्सनल में मैसेज किया था कि ये वीडियो मुझे भेज दो। फिर वो उसी से फिर स्टार्ट हो गया चे कॉन्करर। क्या बात है! अच्छा मुझे ये बताएँ कि ये बॉम्ब ब्लास्ट में आप जो ज़ख्मी हुए, तो ये ऑडियंस को मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी टाँगों पे इफ़ेक्ट हुआ इसका। हाँ, ये पहले तो बिल्कुल इस तरह था, मैं तकरीबन 2 साल में बिल्कुल कोमा में था। बात तो बिल्कुल बात ही नहीं कर सकता था। फिर उसके बाद जब ठीक हो गया, मिसाल कोमा से बाहर आ गया, जब पता चला मेरा टाँगे काम नहीं कर रहे। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने क्या कहा? मतलब कि अब सारी ज़िंदगी इसी तरह से रहेगा? डॉक्टर्स की तो वो तो कह रहे थे कि आप बिल्कुल मर जाओगे। डॉक्टर्स की तो मैं बात ही नहीं मानता हूँ। जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है, और बंदे की खैर के लिए होता है। इसी में मेरा खैर हो, जिस तरह भी हुआ वो फिर भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे अल्लाह मेहरबानी, इंशाल्लाह ठीक हो जाऊँगा। तो अभी तक तो उसी तरह हूँ, जिस तरह पहले था। अभी पीछे आपका ऑपरेशन भी हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है आपने बताया था कि छोटे-छोटे टुकड़े आपके बॉडी में रह गए थे। हाँ, वो तो तकरीबन 6 ऑपरेशन मैंने किए, जो छोटे-छोटे पुर्ज़े थे वो मैंने निकाले। अभी और भी बचे हुए। अभी भी मैं इतने अभी अफ्तारी से पहले मैंने
जब अज़ान हो गया, यहाँ पे मेरे घर के साथ एक लड़का है, वो न वहाँ पे डॉक्टरी का काम करता है हॉस्पिटल में। तो उसी ने अभी इफ्तारी के पे जैसे अज़ान हो गया, उसी टाइम मुझे बहुत दर्द हो रहा था कमर में। उसी टाइम आके मुझे इंजेक्शन लगाया। अभी मैं इतने मुश्किल से बैठा हूँ, अल्लाह ही जानता है। तो आप लेट जाएँ, आराम से लेट के बात कर लें, मुझे नहीं, कोई मस नहीं, आप बिल्कुल आप लेट के आराम से जो है ना करें नहीं पॉडकास्ट, वो कोई बात ये सी है ना, अभी ये जो कमर में ना ये मेन नाड़ी है, इसके साथ एक छोटा-सा पुर्जा है, वो बहुत तकलीफ दे रहा है मुझे। तो इसीलिए फिर बैठ नहीं सकता हूँ ज़्यादा टाइम। मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द। मुझे पता है कि इतनी देर जो है ना बैठना बहुत मुश्किल होता है और आप पबजी को अपना करियर बनाना चाहते हो ताकि आप अपने पाँव पे खड़े हो सको। अच्छा मैं मैं समझती हूँ और दूसरे लोग स्ट्रीम कर रहे होते थे, हल्ला-गुल्ला कर रहे होते थे तो उनकी इतनी वॉचिंग आती होती थी। आपकी 5-10 कभी-कभी तो 0 पे चली जाती थी। यार, ये बात ये पाकिस्तान है, सही है। यहाँ पे ना अगर तुम किसी को गिराना चाहो तो तुम्हारे वाचिंग आते हैं, या किसी को गाली गलौज दो आपकी वाचिंग आता है, किसी के पीछे बातें करो आपकी वाचिंग आता है। लेकिन वो मेरा ज़मीर इजाज़त मुझे नहीं देता है। पख्तून भी तो है ना, ज़मीर तो सबसे पहले आता है माशाल्लाह। मुझे आइडिया है पख्तून लोग कितने गैरतमंद होते हैं और कितने नहीं, ज़मीर वाले। अच्छे बुरे ना, नहीं सिर्फ पख्तून की बात नहीं है, अच्छे बुरे हर किसी में होता है। चाहे बलोच हो, पंजाबी हो, पठान हो, सिंधी हो, जो भी हो। अच्छे बुरे सब में है आजकल। कोई भी इतना नहीं है कि यार 100% ये अच्छा है। अच्छे बुरे सब में है। पर कुछ बंदे ना वो व्यूज़ की खातिर या लाइक्स की खातिर या फेम की खातिर किसी भी हद तक पहुँच सकता है। किसी की माँ-बहन की गलत बातें करना या किसी के पीछे बातें करना कि यार मुझे इससे ना ये मेरी वीडियो कुछ दो 5 अभी 5 लोग देख रहे हैं, अगर मैं ये चीज़ शुरू करूँ तो लोग मुझे 1000 लोग भी देखेंगे। लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मुझे अच्छा लगता था ना तो मैं बीमार हूँ, मेरी बीमारी है, ये मैं इससे भी मैं बहुत फ़ायदा उठा सकता था। हर रोज़ मैं अपने रूम की वीडियो बना सकता था, अपने हालात की वीडियो बना सकता था कि यार मैं इस हालात में हूँ, मुझे ये चीज़ दो, मुझे ये चीज़ दो। ये मुझसे नहीं होता। मैं समझ सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ जब आप ये ऐसे हालात हो और आप जो है इतने गैरतमंद हो कि अपनी तकलीफ़ बताकर जो है नई लोगों से सिम्पैथी लेना चाहते हो, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हो, तो वो स्ट्रगल जो है ना मैं समझती हूँ। तो अब मुझे ये बताएँ कि अगर लेट्स सपोज़ आप पबजी का करियर आपका नहीं ग्रो कर पाता, ठीक है? हर जगह तो लक नहीं चलती ना किस्मत, तो उसके ब अगर वहाँ नहीं आप कुछ और करना चाहते हैं ट्राई ज़िंदगी में? यार जो नसीब में होता है वो पहले तो ऊपर वाला उसको कन्फर्म करता है कि ये इसकी नसीब, जो नसीब में होता है वही मिल जाता है। जो अल्लाह आपको मंजूर हो, बस शुक्र अदा करना चाहिए। अभी क्या कह सकते हैं कि आगे क्या करना है। फिलहाल तो इसी पे लगा हूँ, यही पेड़ पुश 2 3 4 अकाउंट आते हैं सीजन में, उसी से अल्हम्दुलिल्लाह काम बन सकता है। आगे देखते हैं, जो अल्लाह मेहरबान है। तो अभी पिछले कुछ दिन पहले आपके रूम में आग भी लग गई थी, जी, जी। वो क्या हुआ था? वो तो सर्दी, इधर क्वेटा में सर्दी था ना, तो मेरा जो सर्दी में होता है मेरा जिस्म बहुत ज़्यादा दर्द करता है। जो ख़ासकर मेरा हड्डी जो है बहुत ज़्यादा दर्द करता है, पैर, कमर। तो उस टाइम सुबह के टाइम था, नमाज़ पढ़ा, वालिदा भी मेरे साथ थी, उसने ना वज़ू की पानी लाई थी। जब उसने वज़ू की पानी लाया, मैंने वज़ू किया। उसको मैंने कहा कि आप ये हीटर लगा दे, जब तक आप नमाज़ पढ़ोगी फिर उसके बाद आके इसको बंद कर देना, मैं नमाज़ पढ़ के सो जाऊँगा। उसने कहा सही है, तो मैंने नमाज़ पढ़ा, सो गया। 10-15 मिनट गुज़र गए, जैसे वो गुज़र गए उसके बाद वो प्रेशर ज़्यादा हो गया गैस का। प्रेशर जब ज़्यादा हुआ वो पाइप निकल गया, उसी पाइप को आग लगी। जब आग लगी वो डायरेक्ट मेरे चारपाई की तरफ आ गया वो पाइप, वो नीचे चारपाई पे आग लगी। ना भाग सकता हूँ, ना उठ सकता था, बस रो रहा था।
تو پھر آپ کو بچایا کس نے؟ بس اتنے میں سے تقریباً 2-3 منٹ کے بعد پھر بھائی آ گیا، اس نے جلدی کندھے پہ اٹھانے میں پھر بھی جو لوور میرے لوور زیادہ جل گئے تھے اور کمر میں تھوڑا بہت، اور باقی جو کمرے کی حالات تھی وہ خراب ہو گئی تھی۔ ابھی بھی شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ابھی تقریباً 3-4 دن پہلے اس کو رنگ دیا، ڈسٹمبر وغیرہ۔ تو ابھی جو ہے آپ کو زیادہ چوٹ وغیرہ تو نہیں آئی پھر؟ مطلب بس زیادہ نہیں ہے، پھر جتنے بھی ہے وہ جلا تو ظاہر سی بات ہے، اتنا زیادہ اب نہیں جلا ہو۔ بہتر ہیں آپ؟ الحمدللہ پہلے سے بہتر ہوا ابھی۔ تو ابھی جو ہے آپ کا سسٹم، آپ کا آئی پیڈ اور وہ جو وہ سب ٹھیک ہے، وہ بچت ہو گئی ہے؟ آئی پیڈ بچت نہیں ہے، صرف سسٹم تھوڑا سا بچت ہو گیا ہے، پھر بھی اس کی تار وغیرہ جل گئے تھے تو اتنے میں سے بھائی نے جلدی نکالا تھا وہ چیزیں۔ وہ آئی پیڈ جو تھا وہ دراز میں پڑا تھا، تو وہ دراز کو بھی آگ لگی تھی نا، تو دراز کے اوپر تھا، اور اس کو دھیان ہی نہیں تھا اس کو کہ یہ آئی پیڈ اٹھاؤ، وہ جلدی سسٹم وغیرہ اس نے باہر لایا، جو موبائل تھا وہ باہر لایا، لیکن آئی پیڈ پھر بھی وہ جلنے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھوڑا بہت۔ تو اب آپ گیم کس پہ کھیل رہے؟ اسی پہ کھیلتا ہوں لیکن صحیح سے کام نہیں کرتا ہے، ایک دم سے کام چھوڑ دیتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے میں آپ سے پوچھوں کیا، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے۔ میں اچھا ابھی تھوڑا مطلب یہ بتائیں آپ کے امی ابو کے بارے میں۔ امی ابو امی ابو تو والد صاحب تو فوت ہو چکے 2002 میں، اس ٹائم فوت ہو چکے۔ والدہ ہے، ہم 6 بھائی ہے، الحمدللہ 3 بہنیں، یہی گھر پہ۔ جو گھر میں زیادہ خیال میرا رکھتا ہے میرا والدہ ہے پہلا، دوسرا میرا ایک بڑا بھائی سے دوسرا بھائی ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتا تو آپ سب سے چھوٹے ہو کہ بڑے ہو یا ہے۔ درمیان میں؟ نہیں، میں پانچواں ہوں، مجھ سے ایک اور چھوٹا ہے۔ پانچ میں، اور وہ سب اپنا جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں کیا؟ ہاں کرتے ہو جو کرتے۔ صحیح، تو گھر آپ لوگوں کا اپنا ہے کہ؟ بس یہ شکر کہ گھر اپنا ہے، الحمدللہ، گھر اللہ ماشاء ہر اللہ، کسی کو دے۔ آمین، چھت اپنی ہونی چاہیے۔ چلیں یہ تو اللہ کا بہت بڑی شکر ہے، نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اچھا، تو اب مجھے یہ بتائیں مطلب پسند کیا، کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ ہے۔ کالے میں یار ویسے تو سب اللہ کی نعمت ہے، جو بھی مل جائے، صرف سادہ پانی بھی مل جائے اس پہ بھی بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو فیوریٹ ہے وہ مجھے روسٹ پسند ہے۔ کیا بات ہے! تو اور پہننے میں مطلب پینٹ شرٹس پسند کرتے ہیں، شلوار قمیض پسند نہیں کرتے اونلی شلوار قمیض، پینٹ شرٹ۔ ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں ایم کے ہارٹ بھائی، سارے پوڈ کاسٹ کے بیچ میں میں نے تو آپ کا نام ہی نہیں پوچھا، نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام محمد فاروق ہے۔ محمد فاروق، اصل تو اصل نام جو سرٹیفکیٹ میں یا اسکول میں تھا وہ میرا کچھ اور نام تھا جو ماں باپ نے رکھا تھا، اور میرا نام ہے وہ کسی کو نہیں پتا۔ اچھا تو پھر یہ ہارٹ کیوں رکھا نام آپ نے؟ یار ہاتھ مجھے یہ یا گینگسٹر وغیرہ ایسے نام مجھے پسند نہیں آتے تھے، میں نے کہا ایسے نام رکھو جو اچھا ہو، اگلے کو بھی پسند آ جائے، اگلا بھی پیار سے بولے، تو پھر میں نے سوچا یار ہارٹ جو ہے یہ اچھا ہے، پھر ہاں میں نے سارے یہ آپ ہارٹ ہارٹ کرتے رہتے ہیں، لڑکیاں ہاں بھی ہارٹ 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 ہے، دل دل دل، اچھا ویری گڈ پلاننگ۔ تو خبر ہی نہیں نہ کہ ہارٹ ہارٹ کرتی ہے تو یہ شرم جاتی ہوگی، شرماتے ظاہر تو سی ہوں گے۔ بات ظاہر سی بات ہے، لڑکیوں کے ساتھ میں زیادہ کلوز نہیں رہتا، نہ میں کسی کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ گیم کھیلتا نہیں کرتا ہوں۔ نہیں میں نے میں دیکھا جب اس ہے کے ساتھ میں جب اس کے ساتھ گیم کھیلتا ہوں نا مجھے شرم آتی ہے بہت زیادہ۔ میں نے دیکھا ہے، ویسے بھی آپ فیس کیم کے ساتھ جب اسٹریم کر رہے ہوتے تھے آپ تب بھی بات کرتے ہوئے بھی شرما ہی رہے ہوتے تھے، آپ جب میرے جوابوں پہ بھی سوالوں پہ بھی شرما رہے ہوتے تھے، تو وہ تو مجھے پتا ہے۔
तो अच्छा मतलब कि कभी किसी लड़की ने प्रपोज़ किया आपको? उम, बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछा आपने। हाँ या ना कर हाँ, दें? हाँ किया था, काफ़ी ओह माय टाइम पहले जब मैं ठीक था उस टाइम। अल्लाह झूठा ना करे, शायद 2015 की बात है। उस टाइम मेरा दाढ़ी मूंछ भी नहीं था। तो अभी आपकी एज क्या है? यार होगी 23 23, इससे ज़्यादा नहीं, 23 बस 23? बस 23, 123 बनाओगे। मतलब कि मुझे आइडिया नहीं था आप इतने इतने यंग हैं। ओह! ये जो मेरा मिसाल, ये मेरी दाढ़ी 2022 में भी नहीं थी। ये उससे ज़्यादा हो गई। बम ब्लास्ट में जब मैं ज़ख्मी हो गया उसकी वज़ह से पता नहीं क्यों मेरा बाल जो है बहुत ज़्यादा बाहर आ गए, मिसाल जल्दी आ गए। पहले नहीं नहीं, आते थे। नहीं मगर आपको कभी किसी ने बताया बहुत हैंडसम है, काफ़ी बंदों ने बोला। है ना? मैंने भी आपको पता है आपको आपकी स्ट्रीट पे भी आपको वैसे भी बहुत दफ़ा बोला बहुत हैंडसम है माशाल्लाह। दाढ़ी कम हो रही है। अच्छा, माशाल्लाह क्या बात है। अच्छा अब मुझे ये बताएँ कि फ्यूचर में पबजी अगर लेट्स सपोज़ नहीं आगे बढ़ती, ठीक है? पब गेम है, ऑनलाइन है, ठीक है? लेट्स सपोज़ हम आपको सारे मिलकर सपोर्ट करते हैं पबजी में और मुझे पता है कि जो मेरे व्यूअर्स आपके साथ मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो ज़रूर इंशाल्लाह जो है अल्लाह की रज़ा से ज़रूर आपके लिए कुछ करेंगे। मगर अगर लेट्स सपोज़ फ्यूचर में पबजी डाउन हो जाती है बिकॉज़ गेम है ना, नई से नई आती रहती हैं, तो क्या आप दूसरी गेम्स पे मूव करोगे? यार अभी तक तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की है कि यार फलाना गेम स्टार्ट करना है या वो स्टार्ट करना है। तो पहले सबसे पहले बात ये कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी जो गर्मी का वेट कर रहा हूँ कि गर्मी आ जाए, मिसाल से ही गर्मी स्टार्ट हो जाए। तो मैं सबसे पहले कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैरों ने काम स्टार्ट किया है। तो वाक़ई कोशिश ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह मुबारक। तो खैर मुबारक, डॉक्टर्स जज़ाकल्लाह। डॉक्टर क्या कहते हैं कि अभी माशाल्लाह चांसेस हैं आप चलना शुरू कर डॉक्टर्स देंगे? मुझे कहते थे कि आप ठीक नहीं हो जाओगे। वो जब मुझे आगा खान हॉस्पिटल में मैंने तकरीबन 2 साल गुज़ारे वहाँ पे। तो वो मुझे कह रहे थे कि आप ठीक नहीं हो जाओगे। आप दुनिया में जिस कोने में भी जाओगे आप ठीक नहीं हो जाओगे। रमज़ान है, झूठ नहीं बोल रहा, अल्लाह की कसम में उसको असर आता। मैंने कहा जब अल्लाह के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। चाहे जितना भी आपका साइंस हो, डॉक्टर हो, जो भी हो। ए, बनाना और खराब करना या किसी को मारना, किसी को ज़िंदगी देना ये अल्लाह की बस की काम है। वही सिर्फ़ कर सकता है, बंदे के काम नहीं है। तो मैंने उसको कहा यार डॉक्टर साहब ये आप, मैं थोड़ा-थोड़ा महसूस कर सकता हूँ, लेकिन वो नहीं मान रहा था, मुझ पे गुस्सा भी हो गया। कह रहा कि डॉक्टर मैं हूँ या आप हो? तो मैंने ये वादा किया मैं जिस दिन भी ठीक हो जाऊँगा ना उसी डॉक्टर के पास जाऊँगा, कि भाई तुमने मुझे कहा था कि तुम कि दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे ठीक नहीं होगे। आज देखो मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। माशाल्लाह तो अभी मूवमेंट वग़ैरह और आप इसके लिए फिज़ियोथेरेपी और एक्सरसाइज़ेज़ वग़ैरह करते वही हैं? वही स्टार्ट करने लगा हूँ अभी गर्मी में। तो इधर एक फिज़ियोथेरेपी है, बहुत अच्छा फिज़ियोथेरेपी है माशाल्लाह। अभी गर्मी का इसीलिए तो वेट कर रहा हूँ कि उधर ही जाऊँ, स्टार्ट करूँ वहाँ से। तो अब वो जो आप मुझे बता रहे थे आपके स्पाइन में वो जो एक टुकड़ा रह गया है, तो वो ऑपरेशन से नहीं निकल सकता? वही तो निकाल रहा हूँ अभी, ईद के बाद जाऊँगा। तो अभी एमके भाई ने भी मेरे साथ बहुत हेल्प किया था इसी बारे में। और क्रेन के भी 2-3 बंदे थे, उसने भी हेल्प किया था। पर वो जब कमरे में आग लगी तो सारे उधर ही फिर बिज़ी हो गए हम, तो फिर नहीं चला गया। अभी वो डेली एक-एक इंजेक्शन लगाता हूँ, जो नशे का इंजेक्शन होता है। ईद की लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी भी जा सकता हूँ, लेकिन वजह ये है कि रमज़ान है। पहले तो मैं रोज़े नहीं छोड़ता। जितने भी रोज़े मुझ पे है मैंने एक भी रोज़ा नहीं छोड़ा है, तो इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़ा इधर ही गुज़ारूँ। फिर ईद के 10वें दिन पे या 12वें दिन पे फिर चला जाऊँ उधर कराची ऑपरेशन करने, तो आप कराची जाएँगे ऑपरेशन के लिए? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।
اللہ اچھا کرے گا۔ تو اب تو پھر اگر نئی گیمز آتی ہے مارکیٹ میں یا کچھ ان کا ٹرینڈ چلتا ہے تو آپ ان پہ موو کرنا چاہو گے؟ کوشش ہے کہ کوئی اچھا سا گیم آ جائے، لیکن یہ مشکل ہے۔ ابھی ایک بات بتاؤ، یہ پب جی نا کافی ٹائم سے میں یہی سن رہا ہوں، 3 سال سے میں یہی سن رہا ہوں کہ یہ ڈیڈ ہو گئی، اس کی ابھی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا، کبھی بھی ڈیڈ نہیں ہوگا۔ یہ تو ہے، مجھے بھی لوگ کہتے ڈیڈ ہے پب جی نہیں ہوگا۔ نہیں ٹرائی کرو، مگر پب جی میرے تو سبسکرائبرز الحمدللہ نہیں رکے، آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ کھیل رہے ہیں پاگلوں کی طرح، لاکھوں لگا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، پب جی میں ڈیڈ تو تو کوئی بول رہا ہوں، میرے ساتھ نا ایسے اکاؤنٹ ہے کہ میں بھائی اس کو دیکھ کے میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ اتنے پیسے کیسے لگاتے ہیں۔ وہ ایک شاجی نام کا لڑکا تھا جس کے اکاؤنٹ پہ میں کھیلتا تھا، آپ نے ہاں بھی جی، شاید اس کو، بالکل شاجی، مجھے بہن ہاں جی، اس نے بھی میرے ساتھ بہت اچھا کیا ہے، وہ بھی اچھا بندہ ہے۔ تو اس کے اکاؤنٹ پہ میں جب کھیلتا تھا، بہت ہیوی اکاؤنٹ ہے میری زندگی میں بھی، اس کی طرح اکاؤنٹ میں نے اس کی طرح اکاؤنٹ پہ میں نے نہیں کھیلا ہے۔ تو اس نے تقریباً، میں نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ نے کتنا خرچہ کیا ہوگا، اس نے مجھے کہا تھا کہ میں نے 2 کروڑ روپے سے زیادہ لگائے۔ تو اس سے آپ قیاس کرو کہ پب جی کبھی بھی ڈیڈ نہیں ہوگا۔ ڈیڈ لوگ نہیں ہو ہاں، تو پھر بھی لوگ اگر کوئی نیو گیم آ گیا، مثال اس پہ بندے کو سپورٹ ملتا تھا، یا پھر سپورٹ نہیں ملے گا تو نیو گیم میں کہاں سے سپورٹ ملے گا؟ آپ لوگ دیکھ رہے تھے پوڈ کاسٹ میرا ایم کے ہارڈ بھائی کے ساتھ، اور اس پوڈ کاسٹ کو آپ تک لانے کا کام میرا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ آپ کو ایسی ہمارے بھائیوں کے بارے میں پتہ چلے جو محنت بھی کرتے ہیں، ڈیزرو تو سارے کرتے ہیں، جو بھی لوگ محنت کرتے ہیں وہ سب ڈیزرو کرتے ہیں، مگر ان بھائیوں کو ہماری کیئر کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا چینل میں مینشن کروں گی، ان کی ٹک ٹاک، ان کا چینل، ان کو سپورٹ کرے، ان کو سبسکرائب کرے۔ میں کوشش کروں گی دوبارہ سے لائیو اسٹریمنگ کی طرف آئیں، آپ ان کی اسٹریم پر جائیں، اپنے بھائی کو ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھے باتیں کریں ان سے، ان کو موٹیویشن دیں، اور اس طرح سے میں اور کوشش کروں گی کہ جو ہمارے ایسے یوٹیوبرز بھائی ہیں، کانٹینٹ کریٹر بھائی ہیں، میں ان کو سامنے لاؤں تاکہ ہم سب مل کر جو ہے ان کی ہمت بڑھائیں۔ اور ایک میسیج میں ایسے لوگوں کو دینا چاہتی ہوں جو ان کی اسٹریم پر بیٹھ کر ان کو فالتو کے کمنٹس الٹے سیدھے ان کی ڈسیبلٹی کے بارے میں کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ شیم آن یو، آپ لوگ نہ صرف یہ ثابت کرتے ہو کہ آپ لوگ ایک اسٹوپڈ قسم کی پرورش کا نتیجہ ہو، یہ بھی ثابت کرتے ہو آپ لوگ انسانیت کے سب سے کچرا اور نچلے درجے پہ فائز ہو، ماشاء اللہ سے۔ اور کسی کی ڈسیبلٹی کے بارے میں مذاق اڑانا، آج آپ لوگ بھی یہاں پر ہو سکتے ہو، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کا کوئی پیارا اس کنڈیشن میں ہو سکتا ہے، تو کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ وہ اپنے لیے محنت کر رہا ہو اور اس کا کوئی مذاق اڑائے؟ ایسے ہی یہ بھی آپ کے بھائی ہیں، تو جو لوگ ان کے لیے مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اور دوسرا، میں چاہتی ہوں کہ آپ کمنٹس میں لازم لکھیں جی ایم کے بھائی کو کہ اسٹریم پہ واپس آئیں، ہم آپ کی اسٹریم پہ آیا کریں گے، آپ سے ڈھیر ساری باتیں کیا کریں گے، اور ان کو موٹیویٹ کریں۔ تو ضرور کمنٹس میں ایم کے بھائی کو ضرور موٹیویٹ کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور ہم کو یہاں پر ان کے لیے ڈونیشنز جمع نہیں کرنی ہے، ہم کو ان کا جو ہے ذریعہ بننا ہے محنت کا۔ اور وہ کیسے بنے گا؟ وہ اسٹریم کریں گے، آپ ان کی اسٹریم پر جا کر بیٹھو گے، ان سے باتیں کرو گی، انہیں موٹیویشن ہوگی، وہ زیادہ گیم پلے کریں گے، ان کا چینل گرو کرے گا، انشاءاللہ وہ ایک اچھے مقام پہ پہنچ جائیں گے۔ ہم ان کے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں، تو ضرور ان کا چینل اور ٹک ٹاک میں نے مینشن کیا، سپورٹ کرے، سبسکرائب کرے، ان کو فالو کرے، کمنٹس کیا کرے، شیئر کیا کرے تاکہ ان کا چینل گرو کرے، ان کو موٹیویشن ہو۔ میں نے 2 سال سے ان کو 18,000 سبسکرائبر سے اوپر جاتے نہیں دیکھا، تو میں چاہتی ہوں کہ سپورٹ ہے پلیز۔ ٹھیک ہے ایم کے بھائی، اوکے، انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔